अस्सलामु अलैकुम। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्किस, Yeah, Bilqis, how are you? I'm good, alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, your holidays start. Yeah. Alhamdulillah, what's your plan in holidays? Yeah. चल माशाल्लाह। तो क्या सुनाएंगे आज के प्रोग्राम में? Um, Which surah would you like to recite today? Yasin from Ayat From ayat number 2, 50. 52. Okay, can you start please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك. را is full mouth. على الأرائك. على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ألا تعبدوا الشيطان. This was silent. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. माशाअल्लाह, आया नंबर 60 अल्हम्दुलिल्लाह यू आर कंप्लीट। सूरत यासीन की अल्हम्दुलिल्लाह आया नंबर 60 तक कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आयात की प्रैक्टिस जारी रखिए और हॉलीडेज़ में खूब एक्टिविटीज़ कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।